बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो एक बहुत ही तारीख़ी चिड़ियाघर या ज़ू, जो भी नाम इसको दे दें आप, वो यहाँ पे है। उसमें कुछ काम हुआ था सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे कुछ फ़ंड एलोकेट किए थे और उस पर काफ़ी बेहतर काम हुआ है। और दो मुख्तलिफ वो प्रोजेक्ट थे, एक कंप्लीट हो चुका है और दूसरा जो है अब शुरू होने को है। तो इसी को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ मिनिस्टर वाइल्ड लाइफ सरदार बंगुल खान साहब भी हैं और केएमसी के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी, जावेद नागौरी साहब हमारे एक्स मिनिस्टर और दीगर भी सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो लोगों के लिए बेहतर और अच्छा माहौल देने के लिए इसके लिए आज यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हैं। और दूसरा, कुछ शिकायत थी कि जानवरों का कुछ इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर जो एक बियर के लिए था कि वो रीच एक आया हुआ है, उसको मौसम के लिहाज से सहूलियात नहीं दी जाती। कुछ हाथियों के लिए भी पॉइंट आउट की गई थी चीज़ें। कुछ और भी यहाँ पे जो जानवर हैं उनके लिए भी कहा गया। तो इस लिए आए हैं कि उनका बेहतर से बेहतर जो है वो ख्याल रखा जाए, ताकि यहाँ पे कराची आइट्स को बेहतर सहूलियात आएँ और बच्चे, फैमिलीज़ आज भी देखें कि बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। और हालांकि मैं प्रॉपर तरीके से मुतमईन नहीं हूँ कि यहाँ पे मज़ीद बेहतर होना चाहिए और जानवर भी होने चाहिए यहाँ पे, यहाँ का माहौल भी बेहतर होना चाहिए। यहाँ पे लोगों को, जो फैमिलीज़ आती हैं, उनको और भी फैसिलिटीज़, सहूलतें, ताकि वो यहाँ पे आकर एंजॉय कर सकें और लुत्फ़ अंदोज़ हों। तो इसी सिलसिले में यहाँ आए और इंशाल्लाह इसका जो दूसरा PC1 है उस पर बहुत जल्द काम शुरू होगा और ये देखा जाएगा कि जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उन पर फौरी अमल किया जाए। ये ज़ू, कुछ लोग कहते हैं कि जी जानवरों को कैद कर दिया जाता है और उनकी जो नस्ल है वो भी नहीं बढ़ती। कई दफ़ा ये शिकायत या पॉइंट आउट होते हैं। मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो होता है इन सिचू और एक्स सिचू, जो वैसे आज़ाद और जंगलों में या जहाँ कोहिस्तानी इलाकों में, मैदानी इलाकों में हो, जो इन सिचू कहलाता है, और ये कहलाता है एक्स सिचू, कि जिसको बाहर कहीं पे रखा जाए, लेकिन इनका जब पूरा ख्याल किया जाता है तो इनकी ब्रीडिंग भी होती है, इनकी अफजाइश नस्ल भी होती है। बल्कि ये भी देखा गया है कि ज़ू या जो सफारी पार्क बनाए गए हैं या जहाँ पे इस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं, तो जो हमारी वो चीज़ें जो ख़त्म हो रही हैं, जिनके लिए बड़ा इशू बना हुआ है कि जो हमारी नायाब नस्ल है बहुत सारे जानवरों की और परिंदों की, तो उनको इस तरह भी बचाया जाता है कि फिर उनकी अफजाइश नस्ल होती है, फिर जो तादाद उनकी बढ़ती है तो फिर उनको दोबारा आज़ाद फ़ज़ाओं में छोड़ दिया जाता है। या जो इन सिचू इलाके हैं, जंगलात हैं, कोहिस्तान के इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे उनको दोबारा छोड़ दिया जाता है। तो ये इसका ख्याल किया जाएगा। बल्कि एक दूसरा प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और इसको रखते हुए यहाँ पे जो सहूलियात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन एक पूरे अपने सूबे के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे आएंगे, जो एक बड़ा सफारी पार्क आप कह लें, जो 500,000 एकड़ पर होगा, इसको भी बनाएंगे और हर लिहाज से वहाँ पे देखेंगे आपके इस तरह का होंगे कि इंटरनेशनल लेवल का होगा, उसको बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन आज तो बात यहाँ की है, तो यहाँ पे आए हैं और उसको इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेंगे। आप कहते हो इस तरह के करोड़ों रुपए के धंधे, 40-80 हज़ार रुपए दोनों बिकती है, वो किधर
किधर गई, कहाँ गए, क्यों कोई पूछने वाला नहीं है। देखें, इसी वजह से तो यहाँ पे आज मैं खुद आया हूँ कि आपकी बताते थे इन्फॉर्मेशन कहीं और से आती थी कि इसको बेहतर किया जाए। बहुत सारी वो इशू होते हैं जिन पे सिर्फ इल्ज़ामात भी होते हैं, लेकिन जिन जिन चीज़ों पर ये इंक्वायरी भी हमने कराई है और उस पर एक्शन भी होगा। और जो सहाफ़ियों की दाखिले की बात आप कर रहे हैं पाबंदी की, ये मुझे इल्म में नहीं है और कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई आप बताएं, अगर कोई आपको रोकता है, आपको कैसे रोक सकता है? आप तो एक तस्वीर कशी करते हैं, हक़ाइक़ बयान करते हैं, और मैं अभी चेक करता हूं कि कैसे पाबंदी होगी। बल्कि आप इससे आज़ाद भी हैं पाबंदी से भी, और आपकी फ्री एंट्री भी। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी ने जो है कुछ डेंट डाल दिया है। अब सेनेट चेयरमैन की नामजदगी का मामला है, फिर वैद्यनाथ की तहरीक के बातें चल रही है पंजाब में, तो पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली है इस हवाले से? दो अहम मरहले देखें, सेनेट में इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हमारे नामजद करदा जो पीडीएम की तरफ से नामजद चेयरमैन सेनेट होंगे वो जीतेंगे, क्योंकि अददी लिहाज से बरतरी है। जो पीडीएम के लोग हैं या अपोजिशन की जो जमायतें हैं, उनके लोग सेनेट में ज़्यादा हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो सबके मुश्तरका कैंडिडेट होंगे, वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। ने ये कहा है कि रिलीज खत्म हो गई है। आपके अफसरान और लीगल डिपार्टमेंट कोताही कर रहा है। इसमें पिछली दफा भी यही किया कि उनको स्टे का मौका दिया और मामला चल रहे हैं। और दूसरा, आप बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे सफारी पार्क को लाएंगे, तो हम भी बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए ये सुन सुन के, और मुसलसल आपकी गवर्नमेंट है, ऐसा कोई अमल देखने में नहीं आया। देखें, ये जो मौजूदा सफारी पार्क है, इसको भी काफ़ी बेहतर किया गया है। जो शिकायत, जो चीज़ें जिनके पास ये सारी रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसकी उनकी तरफ से आई हैं, और आपने ज़रूर वहाँ भी बात उठाई होगी कि जिनकी तहवील में ये थे, लेकिन हम इनको अभी बेहतर कर रहे हैं। यहाँ भी ये जो काम हुआ है, जितना भी हुआ है, जिससे मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि मैं प्रॉपर 100% उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, उसके बावजूद आपको ये काम भी सिंध गवर्नमेंट ने किया है। ये जाहिर है केएमसी के उसमें आते हैं, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम वहाँ पे देखें और बेहतरी लाएं। जो मैं जिस सफारी पार्क की बात कर रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा सफारी पार्क है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की उसमें जाएगा। आपने अलादीन की बात की, उस पर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने नोटिस लिया हुआ है, और मुकम्मल तौर पर कुछ कोर्ट्स के इशू ज़रूर थे जो स्टे आ गया, और उस पर भी ये इंक्वायरी हुई है, एक्शन हुआ है कि किसकी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ, तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब उसको कर रहे हैं। जी, खिलाड़ी के बाउंसर के बाद पीडीएम की क़यादत जो है वो खत्म हो गई है, बिखर गई है। देखिए, फिरदौस आपा जो है वो इस तरह की बातें कर रही हैं, और जब से ये रिजल्ट आए हैं सेनेट के, तो न सिर्फ वो बल्कि इनके बहुत सारे जो भी लोग हैं वो बौखलाई हुई बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये बौखला गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। आप क्या कह रहे थे? अदम एतमाद आने से पहले ये एतमाद का वोट ले लिया, क्या अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरे नहीं थे कि वो बायकाट करके चले गए? देखिए, जी शाहज़ाब ये बता दीजिएगा, शाहज़ाब आपसे पहले यहाँ पे हमने विजिट भी किया, आधे से ज़्यादा पिंजरों में मोर भरे हुए हैं, कुछ खाली हैं। इससे पहले जहाँ मीडिया टाक रखी गई थी, वहाँ बदबू थी कचरे की वजह से, यहाँ पर आपको खड़ा किया गया। तो इस जू की ये बदतर हालत कब सुधरेगी और इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, ये केएमसी के पास था, है अब भी, तो उसको बेहतर करने के लिए ही सिंध गवर्नमेंट आगे आई है, और उस पर हमने एक मुकम्मल तौर पर हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, और दूसरा भी अब शुरू करने वाले हैं। इन्हीं शिकायत की वजह से कि यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, मैं ख़ुद यहाँ पे आया हूँ, और बंगुल खान साहब भी यहाँ पे आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी आए हैं, ताकि इन चीज़ों में बेहतरी लाई जाए, और आकर देखा जाए कि जो रिपोर्ट होता है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, उसमें क्या हकीकत है, और इसी वजह से यहाँ आए। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद आपको यहाँ पे मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी। आपका जो देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जिस तरह हमारे आपने एक सवाल किया कि ये जो अदम एतमाद थी, देखें, कल वाला जो एतमाद का वोट जो लिया गया, वो वैसे
غیر آئینی اور اس کی کوئی بھی اس کا جواز نہیں ہے. اخلاقی طور پر بالکل کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی وہ جو ایک تاثر آ رہا تھا کہ جی انہوں نے سینٹ کا الیکشن جو ہے لوز کیا اور گیلانی صاحب جیت گئے تو ان کے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں, تو انہوں نے ایک وہ اپنا پاور شو کرنے کی کوشش ضرور کی, اور اس میں جن لوگوں پہ وہ ناراض تھے, جن سے وہ نالاں تھے کہ جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, ان کو کل انہوں نے اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ NRO دے دیا اور انہی سے ووٹ لے لیا اور کہا کہ اب آگے کچھ نہیں ہوگا. تو ایک وہ جو ان کی آپ سب کے ذہن میں ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی بات ہو, اگر ان کو, مجھے تو لگتا ہے کہ صبح کو اگر بریک فاسٹ صحیح نہیں ملتا خان صاحب کو تو وہ کسی نہ کسی کو ضرور کہتے ہوں گے یہ کیا لائے ہو, میں NRO نہیں دوں گا. اگر کوئی بھی بات ہو اس پہ ان کی ایک ہی ریٹ ہوتی ہے, بھائی ان سے پوچھے ان سے NRO مانگ کون رہا ہے. لیکن اب کل انہوں نے یہ NRO جو ہے اپنے ان لوگوں کو ضرور دے دیا جنہوں نے سینٹ میں ان کو ووٹ نہیں دیا. تو جو آپ نے کہا کہ کیا اپوزیشن جو ہے اس کی تیاری, دیکھیں وہ پوری تیاری ہے. کل PDM کے جو بھی عمائدین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے, خاص طور پر میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اعتماد جو آئے گی, عدم اعتماد, اس کی تاریخ تو ہم دیں گے, یا دیگر لوگوں کے اوپر جو بھی موو ہوگا اس طرح کی موومنٹ وہ تو ہم تاریخ دیں گے, اس کا تو ہم لوگ پیش کریں گے. یہ تو انہوں نے ایک اس طرح کا کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا سہارا دیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لی ہیں انہوں نے. شاہ صاحب آپ کی مبینہ آڈیو کو جو ہے PTI نے حوالہ بنایا ہے, جو ایک اپلیکیشن لگائی ہے الیکشن کمیشن نے, جی بالکل, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کہ میں اس کی پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ کسی نے اس طرح آواز بنا کے وہ کی ہے, اور پھر جب الیکشن کمیشن میں بات آئی ہے تو وہاں پہ سامنے آ جائے گی. ہم نے تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کی, اور اگر ایسا جو بھی ہوگا کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہاں پہ لائے, وہاں پہ فیس کریں گے. جی سینٹ کے معاملے پر سنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے MQM اور GDA سے رابطہ کیا ہے, آپ دوبارہ جا رہے ہیں ان کے پاس ملنے کہ چیئرمین سینٹ کا ووٹ ہمیں دے دے, ہو رہا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیں بالکل ہماری پوری کوشش ہے کہ جو لوگ ہیں جن کے پاس سینٹ کے لوگ ہیں یا جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کے الائز ہیں, کیونکہ جو اس موجودہ حکومت کی نااہلی ہے, جو ان کی غلط پالیسیز ہیں, ان کا وزن وہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ ایک موقع ہے, اور پولیٹیکلی طور پر ہم ضرور جائیں گے, GDA کے پاس بھی جائیں گے, MQM کے پاس بھی جائیں گے, اور ایون جماعت اسلامی کے پاس بھی جائیں گے, کیونکہ اس سینٹ کے الیکشن میں بھی انہوں نے حصہ نہیں لیا, اور آئندہ کے لیے بھی یہ بات آئی ہے تو ہم انہیں بھی کہیں گے کہ آپ اس میں آئیں. آپ نے دیکھ لیا ہے GDA والوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اور ان کے جو محترم تھے ہمارے سائیں یونس سائیں, ان کو جو ہے انہوں نے جتنے لوگ کمٹ کیے اتنے ووٹ نہیں دلوائے. ظاہر ہے وہ پیر سائیں پگارا کے بھائی بھی ہیں اور یہاں کے صوبائی جو ہیں وہ صدر بھی ہیں, تو انہوں نے اپنے لوگوں سے ہی یہ سب کچھ کیا ہے. وہ ان کی تحقیق وہ کر رہے ہیں کہ کیوں ان کے ساتھ ہوا, تو GDA کو تو چاہیے کہ وہ ان کو سپورٹ نہ کرے, اور اسی طرح MQM سے بھی ہم بات کریں گے, کیونکہ ہمیشہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ایشوز کو, وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں سینسس کو, وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں مسنگ پرسن کو, وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی کراچی کے شہری جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کیا جا رہا. تو یہ وقت ہے, یا ان سے یہ حل کروا لیں یا ہمارے ساتھ آ جائیں, ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان سب مسائل کو حل کرنے کی. MC صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, آپ بہتری کی بات کر رہے ہیں, تنخواہیں نہیں ہوں گی تو وہ بول رہے ہیں کہ ہم کام کیسے کریں گے. ابھی تک جو ہے افسران کی 1 مہینے کی تنخواہ باقی ہے. ایسی صورتحال میں آپ مسلسل آ رہے ہیں, دورے کر رہے ہیں, کوئی عملی نہیں نظر آ رہا ہے بہتری کا, عملی طور پہ کچھ نہیں. جو کام ہم عملی طور پر کر رہے ہیں وہ آپ نے اینک ہی نہیں لگائی جس سے نظر آیا آپ کو. دیکھیں ابھی حالیہ دنوں میں کروڑوں روپے ایڈمنسٹریٹر صاحب ساتھ ہیں میرے, دیگر لوگ بھی ہیں کہ چیف منسٹر صاحب نے خصوصی طور پر دیے ہیں کہ لوگوں کی تنخواہیں, پینشنز اور دیگر چیزیں. اور پھر ہم مختلف میٹنگ کر رہے ہیں جس میں KMC کے جو وسائل ہیں, جو اس کی آمدنی ہے, اس کو بڑھایا جائے.
میں آپ سے یہ گزارش کروں گا آپ ضرور ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے کے ایم سی کی چیزیں اونے پونے داموں پہ یا جو یہ ان سے کرایہ یا لیز لیتے ہیں انہوں نے دی ہوئی تھی کہ وہی ایک چیز اگر جس کو مثال کے طور پر 2 لاکھ میں دی ہوئی ہے اس نے آگے اس کو کروڑوں روپے میں آؤٹ سورس کیا ہوا ہے اور یہ ایک نہیں ہے یہ بہت ساری ہیں. تو اس پہ ہماری 3-4 میٹنگز ہوئی ہیں. ایک میٹنگ سی ایم صاحب نے بھی کی ہے کہ کے ایم سی کے ڈی ایم سی کے اور اس کے ساتھ پورے سندھ کے جو لوکل کونسلز ہیں ان کے آمدنی کے ذرائع بڑھائے جائیں اور جو ان کا شارٹ فال ہے اس کو بھی پورا کیا جائے. تو انشاءاللہ بہتری لا رہے ہیں. یہ جو کروڑوں روپے اس دفعہ دیے ہیں وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے بھائی جان. جی سندھ سے ایک سینیٹر منتخب ہوئے ہیں فیصل واوڑا. جی جی وہ 2 سال تک اپنی نااہلی کا کیس عدالتوں میں لڑتے رہے اور جب وہ سینیٹ میں جس دن انتخابات تھے اس دن وہ ووٹ ڈال کر اپنا استعفیٰ عدالت میں جمع کراتے ہیں. اس کا مقصد ہے انہوں نے اپنی نااہلی قبول کر لی. تو ایسے جو اپنی نااہلی قبول کر لے وہ شخص سینیٹر کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں فیصلہ ایک آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتاتا چلوں. ان قریب سندھ میں سینٹ کے 2 جو الیکشنز ہیں وہ بہت جلد ہونے والے ہیں. اس میں ایک فیصل واڈا صاحب کا اور ایک مجھے اندازہ ہے کہ ابڑو صاحب کا. فیصل صاحب ظاہری طور پر آپ سب کے سامنے ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جس کے تحت وہ بہت جلد نااہل ہو جائیں گے اور یہی صورتحال جو ہے جو ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں یا جو اب ہو چکے ہیں سینٹ میں وہ ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں اور کورٹ سے کریں گے. پھر مجھے پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن اور ہماری عدالت عالیہ عدالت عظمیٰ اس پہ فیصلہ آئے گا اور وہ آئین کے مطابق ہوگا.